Ayan ay. Oh. Sagad ilang buwan na yan? 3 months. Tignan natin para mamaya kung may resulta. Sige po, lakad. Ilakad kasi para yung Para tignan natin kung... nanginginig itong paa. Oo, sige, okay lang yan. Lakad lang kayo. Ganyan daw. Nanigas kasi yan, nanigas. Ayan, nanigas. Hindi, ayan nyo na po, ayan nyo na. Sige, lakad kayo. Lakad daw, lakad. Sige, lakad. Lakad. Oh, sige, ano nyo. Oh, Sige. ilapat nyo. Sige, lakad. Oh, tignan nyo nga. Ibaba nyo maigi, baba mong maigi yan. Yan, sige, lakad. Lakad. Yan ang... Meron ng ano. Okay, sige, ikot kayo dito. Dali, ikot, ikot, Ikot daw. ikot. Sige, ikot. Okay.